Bale dito, ah, yung ano, yung, ah, yan, yung siomai nila, yung rice, pag 2 pieces siomai, saka ano, isang, yung fried noodles, ano siya, 33 pesos. Kapag double, 4 pieces topping for pork and wonton siomai only, 65. Tapos kapag rice, 13 pesos. Shanghai rice, 15 pesos. And then, ang topping sila, kung pork siomai lang, 4 na piraso, 33 pesos. 33 pesos. Kung wonton, 33 pesos po. Tapos, kapag, ano, shark fin, 33 pesos. Tapos, kapag, ano naman, kikiam, 3 pieces, 15 pesos. Ano yun, yung kikiam na normal lang. Ang ano dyan, yung gulaman nila 10 pesos, mineral water daw.